Okay, so seterusnya ya, okay, factors influencing pod design ya, factors influencing pod design, right? Okay, so previously kita dah cakap lebih kepada hal-hal kapal, okay. There is apa sebelum ni? Alignment and width, okay, of sea entrance, okay, depth of sea, okay, dan seterusnya kita cakap yang lain sikit, okay, kita cakap about human factors in ship handling. Okay, so, okay, sekarang we are now talking about port layout, kan, okay, so we are talking about the port design, alright, okay, so, by right, okay, we are talking also about the workflow, ya, okay, aliran kerja di port tersebut. Okay, so of course, bila kita bincangkan tentang layout, kita kena fikirkan tentang aliran kerja. Okay, dan this aliran kerja adalah berkaitan dengan human factors. Okay, so cuba tengok dalam konteks yang lebih kecil lah. Okay, so mungkin awak rasa human factors kejap ya. Okay, sorry. Okay, cuba tengok dalam konteks yang lebih kecil ya. Iaitu kita tengok apa tu? Kilang. Okay, so bila kita nak design layout kilang, okay, betul kita fikirkan tentang mesin kan. Okay, so maksud saya kilang bahagian operator pengeluaran lah. Okay, bahagian pengeluaran. Okay, so kita nampak mesin-mesin. Okay, tapi mesin-mesin tu macam mana susunan dia? Okay, susunan dia mesti ada aliran kerja yang lepas step by step kan. Okay, so maksud aliran kerja dia mesti dalam flow yang dalam aliran yang smooth kan. Okay, tak adalah pekerja tu kena pusing sini, pusing sana, kejap ke depan, kejap ke belakang, tak kan. Okay, so when we design the layout of a production department, okay, so all the machine should be dalam aturannya. Okay, so mesin-mesin tersebut mesti berada dalam aturannya. Okay, so agar aliran kerja tersebut smooth, okay, dan kurangnya pergerakan. Okay, so case ni samalah dengan port. Okay, so when we are designing a port layout, okay, so we have to think about the human factors, especially in ship handling. Okay, so human factors in ship handling are another factors that affects the decision of design of port design. Okay. Okay, so kita tengok human factors in ship handling defines as the art of proper control of a ship while underway, especially in harbors around docks and piers. Okay, so maksudnya adalah satu seni. Okay, human factor ni didefinisikan sebagai satu seni mengawal kapal ataupun proses-proses perkapalan dengan baik, okay, di pelabuhan tersebut lah, okay, terutama di pelantar untuk menerima kapal, okay, tapi of course more than that, okay, juga facility crane dan sebagainya lah. Okay, so itu adalah definisi yang dikatakan definisi tentang human factors. Okay, so maksudnya ianya merujuk kepada macam mana kita nak kawal, okay, macam mana faktor manusia tu dapat mengawal sesuatu tugasan tersebut dengan baik. Okay, so dalam konteks port, okay, tugasan yang berkaitan dengan perkapalan, okay, berkaitan di pelabuhan. Okay. Human factors input is becoming increasingly important for improving safety and efficiency on board ships, right? Okay, human factors input is becoming increasingly important. Okay, so of course, okay, bila bukan increasingly important lah, kita daripada dulu lagi. Okay, so should actually human factors ni merupakan faktor yang dipentingkan, yang diutamakan, yang perlu difikirkan, yang penting untuk difikirkan dari segi keselamatan dan keberkesanan dalam melaksanakan pekerjaan. Okay, so kita nak buat design port, kita kena fikirkan juga keberkesanan dan keselamatan para pekerja dalam melaksanakan tugasan-tugasan di port.
Okay. To ensure operational safety, the port protocol require a permit from the ship's master that will authorize them to examine and evaluate the operational efficiency of the ship's cargo handling equipment. Okay, kat sini yang ketiga ni dia cerita tentang checking, okay, QC lah, okay, kind of like QC. Okay, so port protocol ataupun port authority ataupun port operator, okay, melalui person in charge yang tertentu, okay, boleh dapatkan permit untuk mengenal pasti kaedah, okay, pengoperasian sesebuah kapal tersebut. Okay, contoh, okay, saya pernah tunjuk video handling of cargo kan, handling of container, okay, ada large tu semua dia diikat kuat-kuat dan sebagainya. Okay, so port operator, okay, port operator, PIC of the port operator, okay, boleh dapatkan permit untuk pastikan pengoperasian ataupun kaedah pengendalian dalam sesebuah kapal tu ataupun naik turun barang dalam sesebuah kapal tu, and everything of the operations in the ships adalah dalam keadaan yang baik dan selamat. Okay, so sama ada port operator, port authority lah, okay, biasanya, okay, port authority lah yang buat kerja ni. Okay, okay, so apa dia port operator, tengok balik previous chapter, okay, the meanings, right? Kalau lupa lah kan. Okay, so itu dari segi kawalan dia lah, okay, kawalan yang dilaksanakan. Okay, tapi nak ceritanya, yang kita cerita sekarang adalah about design kan. Okay, so kata lain, penting, okay, penting untuk kita punya port design tu, proses kerja kita tu ada memikirkan tentang keberkesanan dan keselamatan para pekerja. Okay, so daripada dalam kapal, turun naik barang, okay, parkingkan kapal, okay, all those pilot, all those boat kecil, okay, yang membantu semua tu, okay, semua tu kena ada proses yang baik lah. Okay, contoh, like kita punya pilot ataupun apa kita panggil tu, yang tarik kapal tu kan, okay, yang nak tarik kapal tu, okay, so kat mana parking dia, okay, adakah bersesak-sesak dengan kapal-kapal besar tu, okay, so layout dia kena proper lah kan. Okay, so kapal kecil, like boat kecil, okay, ada tempat dia, okay, kapal besar ada tempat dia, okay, ada tempat jalan keluar masuk dia, ada tempat parking dia yang tersendiri dan sebagainya. Okay, so tu semua adalah human factors, right? Necessary condition of safe navigation from viewpoint of the relation between necessity level of mariners, competency, necessity conditions of navigation and environment. Apakah? Okay, so kat sini dia nak cakap lah. Okay, so dari apa tu? Dari mula navigation, okay, navigation, so dari mula kita nak memandu arah kan, okay, memandu arah kapal tu, perkaitannya dengan kompetensi ni adalah apa? Kompetensi ni adalah kemahiran ataupun kelayakan seseorang ahli kapal, okay, ahli perkapalan, okay, ahli laut, kan, okay, dan juga keadaan environment, okay, itu semua adalah faktor-faktor human. Okay, so kata lain, faktor-faktor keselamatan pekerja, dari aspek navigasi, okay, dari aspek mandu arah lah, okay, navigasi mandu arah, dari aspek kompetensi, okay, kemahiran, okay, kelayakan dia, okay, dan juga dari segi persekitaran, okay, so semuanya perlu saling berkaitan ataupun selari antara satu sama lain. Okay, so maka dengan itu yang berkaitan dengan dia juga kena ada training. Okay, so kena ada training kat situ. So adalah, okay, training ataupun pensijilan yang perlu ada lah. Okay, so antaranya adalah oleh IMO, ya. The goal of the above training is to gain theoretical and practical knowledge on ship handling. Okay, so ni kenalah sentiasa di-update, alright.
Okey, so contohnya, okey, so apa kaitan dengan design ni? Cuba kita kaitkan dengan design. Okey, so bila kita mengubah, okey, ataupun bila kita design sesebuah pot tersebut, okay, pot layout tersebut, okay, kita kena fikirkan tentang faktor keselamatan ataupun faktor kemanusiaan dari segi keselamatan dan keberkesanan kerja dia. Okay, yang mana kita kena kurangkan pergerakan dia, okay, kita kena pastikan pergerakan dia adalah pergerakan yang selamat. Okay, kita kena pastikan tempat-tempat bekerja dia adalah tempat bekerja yang selamat. Contoh macam parking bot-bot kecil tadi kan. Okay. Lagi, maka dengan itu antara lain kita mungkin ada buat pandu arah. Okay. So wayfinding yang baik. Dan juga training lah. Okay, training yang baik. Okay, training ni training about design. Okay, training about design pun perlu juga. Okay, dia kena tahu kat mana. Okay, kalau kita ada buat sebarang perubahan, dia kena tahu juga perubahan tu kat mana. Okay, kalau tak nanti susah kan. Okay, so itu semua adalah human factors. Okay, so itu on the human factors. Keselamatan dan keberkesanan pekerjaan, okay, yang berkaitan dengan aliran kerja dan juga fasiliti yang melibatkan pekerjaan orang pekerja-pekerja di pelabuhan.